तलवार रे पेट रे मारी देला और बड़ बड़ कांटा एटी मारी देला बड़ बड़ कांटा एटी मारी देला बड़ बड़ कांटा एटी मारी देला तार पछे भी शत्रु लागी हेने भी से शत्रु पाई से जीवन दे देसी मरी गला फिर जिंदा है गला 3 दिन भीतर जन्म ही करी जिंदा ही करी फिर शिष्य पाक को आसी गला हमर सेति पाई शिष्य पाक को आसी करी कहूची आमे येशु प्रभु आसीची तुम्हें विश्वास करो तुम्हें हमको चिन्हो कहला से माने चिनी पारला और अलगा लोग चिनी पारला और ये माने येशु प्रभु कहला जो माने देखी करी चिनला से माने शिष्य न हो जो माने नहीं देखी करी चिनला से माने शिष्य येशु प्रभु का भक्तो तुम्हें आराधना करे संडे डेली रोज प्रार्थना करे सकाले संध्या और गिरजा जाई करी प्रार्थना आराधना करे आराधना दिन संडे और घर प्रार्थना। नमस्कार भाई भूमि माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपको समस्त को स्वागत करे प्रभु को लोक मैंने से वीडियो क्लिप आपण मैंने देखी अच्छे बहुत आनंद लगुच उल्लास लगुच आम जीवन में बहुत प्रकार आनंद आसुअछि कहीं आसुअछि प्रभु को लोक मैंने आज अनेक गोटिक बाबा गुड़िक मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करुअछंती कहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय कहउछंती प्रभु को लोक मैंने से ईश्वर सत्य परमेश्वर से ही आ सत्य ईश्वर आउ कहा आपण मैंने पूजु अच्छी केवल जीशु ख्रीष्ट को निकट को विश्वास करंतु से ही सत्य परमेश्वर नचेत आपण मैंने कहा सत्य परमेश्वर को पाई परिबे नाही प्रभु को लोक मैंने से प्रभु जीशु ख्रीष्ट महान आचार्य मंत्री पराक्रांत यदि ताहंको आपण मैंने सेवा करू अच्छंती ताले निश्चित अनंत जीवन पाइब कारण अनंत जीवन केवल सदा प्रभु कटे से प्रभु को लोक मैंने ए जगत को आसिले आ जे प्रकार निजर बलिदान देले से आज समस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करुचंती जे प्रकार मोर लोक मैंने जानतु बोलिकी ए जगत को सदा प्रभु आसिले आ जे प्रकार से वाक्य सफल करिले तो प्रभु को लोक मैंने से आज ए जगत रे अनेक अंध कंज जे प्रकार सदा प्रभु देइतिले सेतिपाई जे प्रकार जगत मते चिनी पारिबो सेतिपाई सदा प्रभु आसिकी ए जगत प्रत्येक अंध कंज को सुस्थ कले आ काई की सुस्थ कले प्रभु को लोक माने से ही आ ईश्वर अटंती जे प्रकार लोक माने जानंतु जे मु ही ईश्वर अटंती किंतु अनेक लोक माने चिनी पारिले नाही ए प्रकार अनेक शत्रु शैतान द्वारा अनेक लोक माने चिनी पारले नाही आ जेहेतु आ सदा प्रभु जेमिति वाक्य सफल परिवार तिला आ से प्रकार सफल हैला प्रभु को लोक माने किंतु आज ए जगत रे मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट को चिन्हुचंती ताहांको को जगार अनेक प्रभु जीशु ख्रीष्ट को बाधा विघ्न देइतिले ए पेटर जे प्रकार वृषितिले तापरे कंटा मुकुटे जे प्रकार ताहांकर कपाल रे पिंदाई देइतिले आ ए प्रकार अवस्था करिकि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निकट को जे प्रकार से क्रूस रे चढ़ाइले किंतु से मरी गले किंतु आ से 3 दिन मध्य रे से आउ उठिले मृत्यु मान को मध्य रे से उठी अछंती आ ए प्रकार से बाबा व्यक्ति मध्य को होछंती प्रभु को लोक माने ताहांको ही सेवा करो ताहांको आराधना करो रबार सेवा करो बोली से बाबा कहउछंती प्रभु को लोक माने सेति पई आपण माने जीशु ख्रीष्ट निकट को विश्वास करंतु ताहांको गौरव उपासना करंतु जेतु अनेक लोक माने कहिबे ए प्रकार अनेक विषय कहिबे चाउल टंका देई कि से माने ख्रीष्टान होचंती से प्रकार नुहे किंतु आज प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निकट को जो माने जानुचंती जो माने बुझु अछंती प्रकृतर परमेश्वर किए प्रकृतर प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए से माने ईश्वरंकर सेवा कार्य करूचंती से माने जीशु ख्रीष्ट को निकट को विश्वास करूचंती प्रभु को लोक माने ए बाबा व्यक्ति के मध्य ए प्रकार अनेक नगर जाई कि अनेक ए प्रकार प्रभुंकर विषय कहूची जे प्रकार सेवा कर आउ रबार आउ सेवा कार्य कर ए प्रकार कहउछंती किंतु जगत रे ताहांको परि शक्तिशाली केही नाही से ही ए प्रकार वाक्य सफल करिले प्रभु को लोक माने आज अनेक लोक माने कहिबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तो 4 घंटे मरी गले किंतु जीशु वाक्य सफल करबा पई आसिले आ जे प्रकार मते लोक माने चिनंतु लोक माने जानंतु बोलिकी सदा प्रभु ए जगत को आसिले किंतु एही प्रत्येक विषय अनेक लोक माने जानि पारु नाहंती प्रभु को लोक माने सेति पई जीशु ख्रीष्ट को निकट को जो माने विश्वास करिसंती से माने प्रकृत जानिसंती आ सदा प्रभु मरी नाहंती सदा प्रभु जगत को वाक्य सफल करबा पई आसिले आ जे प्रकार लोक माने आउ जीशु ख्रीष्ट को चिन्हतु से ही ईश्वर बोली चिन्हतु बोलिकी एही जगत को सदा प्रभु आसिले किंतु एही विषय अनेक लोक माने विश्वास करि पारु नाहंती किंतु धन्य अटंती जो माने विश्वास करूचंती से माने शांति राजा को पाइबे से माने आनंद सहित
କୀର୍ତ୍ତନ ଗୌରବ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦିଅ ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭାବ, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ସେ ପ୍ରକାର ସେ ବାବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ସେବା କର ବୋଲି କହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସନାତନ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦେଖିକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପଇସା ପତ୍ର ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇକି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶୈତାନରେ ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ପୂରିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ତାରେ ବୁଣନ୍ତି ତାହାଟାରେ କାଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ବୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ଆପଣମାନେ କାଟିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ଗୌରବ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସେ ବାବା ପରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିବେ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସଦାପ୍ରଭୁ ହାତ ଆଉ ସବୁ ଶରୀର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ, ଦେଖ ମୁଁ ଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଉଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତୋମା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ସେଇ ତୋମା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଛୁଇଁକି ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ କିଏ ବୋଲି କହିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ ଆଉ ବୋଲିକି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 12 ଶିଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତୋମା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନେକ ଆଉ କେରଳାର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କଲେ, ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ତୋମା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ହାତରେ କଣ୍ଟା ମାରିଥିଲେ ସେଠି ପୁରାଇକି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ, ପ୍ରକୃତ ଆମ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାହାର, ଏହା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶରୀର ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମର ନିଜର ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ, ନିଜର ବୋଲି ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ, ଏ ଶରୀରକୁ ମୟଳ କରିବା ନାହିଁ, ନଚେତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଦ ଭାଙ୍ଗ ନାଶର ବହୁତ ଏ ପ୍ରକାର ନିଜ ଶରୀର ବହୁତ ମୟଳ କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଯାହା ବି ଏ ପ୍ରକାର ମୟଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପକାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ବାବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଉପାସନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜଗତ ଏହି ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମରିଗଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେଟାକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମରିଗଲେ ଯୀଶୁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବେ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର
अनेक विषय आपण माने प्रभु यीशु कृष्ण के निकट को विरोध करेंगे ताहले जड़ी पड़े से प्रकार प्रभु लोक मैंने तप्ती मिश्र जे प्रकार जाल रे पड़गला से प्रकार सदाप्रभु निकट को जो मैंने विरोध करुँच से प्रकार जाल रे पड़े से आपण मैंने जागृत सचेतन रुहतु प्रभु यीशु कृष्ण को विश्वास करंतु से बाब पर आपण मैंने संडे संडे सेवा कार्य करंतु आपण आपण गृह रे जे प्रकार प्रभु डाकंतु निश्चित सदाप्रभु आपण को रक्षा करेंगे प्रभु लोक मैंने जे प्रकार आपण मैंने यीशु कृष्ण को विश्वास करुँच से प्रकार प्रभुंकर आनंद करंतु उल्लास करंतु गौरव उपासना करंतु प्रभुंक लोक मैंने वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर संगे जोड़ी रहतु समस्त नमस्कार।